गुड मॉर्निंग आपण मैंने केमती अच्छा मुझे जगन्नाथ प्रार्थना करें समस्ते भले था सुस्थ था मु भले अच्छी तो चलते वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आप प्लीज मो वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर देखिए भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो भल पाइबा ढेर सारा भल पाइबा देवे तो केमती आज दिन टी कटुचे आपने देखो तो सका तो मो सब कम शेष कहीं बहुत लुगापटा पड़ता सब धुआधुई करके मैंने आसिले तो खरा भी ना पूरा मेघुआ कर सका जोर मेघ पकाला तो काली भी मेघ पकईला भी मेघ पकाऊ उठला सी भी मेघ पकाला तो केमती कौन कर घर चलते देखिए तो आलू भाजुची चकुली भी कराब से धो लगी थुआई काल रज होता से धोला तो चकुली हो आलू भजा हो चकुली भी हो अंडा फेणी भजा हम दिए आसती खाए से कौन पखाड़ खाइबे अंडा भजा हम तो माछ कहुई आनिया दुकान आसना धरिक माछ तो से अंडा भाजदेव आ दलिया टी बड़ भाई माछ तो आसने तो मजा से तो आसले खाइबे आज अंडा भाजदेले भात खाइए आप देखुं वीडियो को देखते केते जोरे मेघ पकाऊ लुगापड़ा भी सब सुखुची खरा है तो सुखुची से लगी तो ओदा है लुगापड़ा मुझे जमा आनी मुझे ओदा तो होती टाइम घर लगे जो सुखुला तो जोरे मेघ पकड़ा सुखुड़ी छाड़े सुखुड़ी भले घर पकड़ी आ भात अंडा भी मजा है थुआ होती मार्जिन किसी करें तो खाई चुला से मेघ पकड़ा तो चुले में पानी बसाई घर चुले रोषे कराब आउ जाऊँगी अंडाटा केमती माजिकी आनी भात बसेबी घर चुले भात बसेबी देखिए अंडा मजा अच्छी वर्षा पानी रे रंधा हवा छेली पानी वर्षा पकड़ पानी को घरे भात बसई देली कहीं चुली पानी बसी जाइए तो मार रोषे कर वर्षा तो पकाऊँगी आमती हम तो ये भात बसई चाउल फल सब पकई करदे आउँ माछटा तो इना आसला माछ आसी चिंगुड़ी माछ आ रोही माछ आसी जाऊँगी माछटा आगे बाछी इना मेघ छाड़ी एति जाऊँगी माछटा बाछीदेवी आउ बासन भी पड़ी कोठे तो ये कोठे बासन पड़ी सब तो माछ बाछी तापर बासन माजिबी एक काम सब सारदी बाहर काम होना कहीं मेघ आसी भरी तो लुगापड़ा भी सुकुची तो मो झील कौच भल लुगापड़ा तुम सुकुची आउ भल खरा है सुकुची मुझे आउ तो सांगे सांगे मेघ आसला मुझे कौन करी ओदा लुगाटा कुआड़े आनी था जाऊँगी लुगा आगे एक काम सारदी माछ फाछ धोईदेवी बासन मारिदेवी तापर लुगापटा नहीं सुखेबी घरे चुपुड़ी आपण मैंने वीडियो देखु था पानी भी नहीं बाल्टी घर सब जहाँ पानी भात बसई देली से पानी में पानी सब आनी ये बाहर काम सब सारदेवी ना मेघ छाड़ी ये आप देखुं छुई भजा हो गला सब रोसे भी सरीगला तरकारी माछ तरकारी कलरा भजा बस चुली बस कलरा भजा कहीं लुगा कहीं था वो कड़ा आउ वर्षा हो ना था वो कड़ा खरा सुखी जाओ ओदा ही बाली लगे सब छिटका धोईदा टे झड़ी जी भी सुखी छिटे दाग रही तो पिला माने खाई सब भात मांगले लिटिल बाड़ी की नौ झील खाई पुअर लिटिल खाइबे मुकुना भी नहीं जाए तो नहीं जा तुम्हें चिंगुड़ी जोड़ी नहीं जा हाँ जोड़ी ना नहीं जा सी खाइब जी खाइब तू खाइबू जोड़े आ मत मना कला मेघ हे मेघ आसला मत कहला लुगापटा आणनी कि मेघ आसला नहीं मुझे बही जी मेघ सागे सागे बोला तोड़िकी नेबी लुगापटा सब तो एमती मेघ कर घोड़े रखी आईटी बारदार थी सागे सागे पकड़ लुगाटा नहीं
ଆଉ ପିଲାମାନେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ସବୁ ଖାଇଦିଅ। ତ ଝିଅ ଖାଇଦେଲା ଆଗେ, ତାର ଲିଟିଲ୍ର ପୁଅ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇନି, ମୁଁ କହିଲି ରହ କେତେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଗେ, ତୁ ଖାଇକି ଆସିଲେ ତୁ ଟିକେ ବାହାରେ ରହିବୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବି। ତ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇନା ବାଇରେ ଏଇଠି ଅଛି, ନହେଲେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଯାହା ଟିକେ ଶୁଖିଛି ସବୁ ଓଦା ହେଇଯିବ। ଗଛ କି ଗଛ ଲଗାଇଛ? ଏଇ ଲଙ୍କା ଗଛ ନୁହଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ମିର୍ଚାଟେ ହବ ମନକୁ ପଡ଼ିକିରି ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକିରି ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି। ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି, ଯାଉଛି ଲଗେଇଦେବି ଏଠି ନା, ବର୍ଷା ହେଇଛି ଲଗେଇଦେଲେ ଯାହା ଗଛ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯାଇ ଲଗେଇଦେବି ଆଉ ଏଇଠି ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଇରନ୍ କରିବି, କାଲିଠୁ ଲୁଗାଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଟା କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ନା କମଳା ଗଛ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁଟା? ହଁ ଲେମ୍ବୁଟି? ହଁ ହଁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ଆଉ କେତେ ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଛି ନା, ଗଲା ଆଇରନ୍ କରିବି ଆଜି, କାଲିଠୁ କରିଥାନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ଆଜି ଲାଇନ୍ ଅଛି ଟି? ହଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯାଉଛି କରିଦେବି ନା, ଆଗେ ଆଇରନ୍ କରିଦେବି ଯାଉଛି। ହଁ ଚାଲ। ହଁ ଗଛ ଲୁଗାପଟା ଗଛ ଏ ଲଗେଇଦେବି। ଏଇନା କ'ଣ କି ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା, ଗଛ ସବୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମେଞ୍ଚାଟେ ହବ ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କାଲି ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ସେଠି ଗଛ ଗୋଟେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି, ଏଇନା ବର୍ଷା ହେଇଛି ବଞ୍ଚିଯିବ, ଲଗେଇଦେବି ଯାଉଛି। ଏଠି କଲରା ଗଛ ଉଠିଛି ଗୋଟେ, ମେଞ୍ଚାଟେ କଲରା ଗଛ ଉଠିଛି। ହଁ ମେଞ୍ଚାଟେ କଲରା ଗଛ ଉଠିଛି। ଆମ୍ବ ସବୁ ହେଇଠି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଁ ସବୁ ଟିକେ ଝଡ଼ିଗଲା। ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ହଁ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କେଜାଣି ପବନକୁ। ଆମ୍ବ ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି। କହୁନା କୁନା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ମାରିଦେଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଏମିତି ହେଇଛି। ପାଚିରେ ଚଢ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଇଏଟେ କୁକୁରଟେ। ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ଟିକେ ଟେକା ମାରିଦେଲି, କୁକୁରଟା କାହିଁ ପାଚିରେ ଚଢ଼ିଛି। ସିଏ କୁକୁରକୁ ଯାହା ମାଇଲା ଦି ତିନିଟା, ଆଉ ଚିପ୍ସ ଆଣିକି ସବୁ ଆମ୍ବକୁ ମାରିକି ସବୁ କଣା କରିଦେଇଛି। ହଁ ବା ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ଦେଖୁନ, ସବୁ ଆମ୍ବକୁ ମାନେ ମାରିକି ନଷ୍ଟ କଲା ଆମ୍ବ। ସେ ଆମ୍ବ ହଁ ଏଇଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇ, ସେଇଟା ବି ସବୁ ଦେଖୁନ। ହଁ ବା ସବୁ ମାନେ ଚିପ୍ସ ମାରି ସବୁ କଣା କରିଛି। କୁକୁର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ କୁକୁର ଗୋଟେ ମାରିଦେବୁ ଟିକେ ଯିବ ହରି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି, ଚିପ୍ସ ମାରିଦେ। ଚିପ୍ସ ଆଣିକି ମାରିଦେଲା, ମାରିଲେ ତାକୁ ସବୁତକ ଆମ୍ବକୁ ମାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆମ୍ବକୁ ମାରିନି ସେ ମାନିଲା ମୋ କଥା ଟିକେ। କଣା କରିଦେଇଛି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ। ଲିଟିଲ୍ ପକୋଡ଼ି କରୁଥିଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ପକୋଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ତ ପକୋଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆଜି କରାହେବ। କହିଲେ ସବୁବେଳେ ତରକାରୀ କରୁଛ, ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆଜି କରିଦିଅ। ତ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଧୋଇକି ଆଣି ଥୋଇଛି ଚିକେନ୍ଟା। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ସବୁ ଥୋଇଛି, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିବି। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ ମୁଁ ଗୁଳିଆ ଗୁଳି କରି ରଖିଦେବି, କାହିଁକିନା ନ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କଲେ, ପକୋଡ଼ା କଲେ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗେ ଗୁଳିଆ ଗୁଳି କରି ରଖିଦେବି, ଆଉ ଛାଣିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଚିଲି ଚିକେନ୍ କରିବି। ତ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତ ଚିକେନ୍ ରେଟ୍ ଛାଣି ଦେଇଛି, ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି, ମସଲା ମସଲି ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଚିକେନ୍ଟା ପକେଇବି। ଆଉ ତ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ହେବ, ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଯୋଉଟେ କଟା ହେଇଛି ଭଜା ହେବ। ଆଉ ତ ରୋଷେଇ ଆଜି ଏଇଆ। ତ ରୁଟି ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଆଜି, ଅଟା ଚକଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତ ଦିନ ଯାକର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।